Evo nas u novoj vožnji, evo nas u novom klipu. Napuštamo polako Novi Sad nakon prethodne vožnje koju ste mogli da gledate prošle nedelje. Od Beograda do Novog Sada do železničke stanice. Krećem nazad i plan mi je da idem preko Mosta Slobode, da izađem iz Novog Sada, zatim da idem na Frušku goru i Riški venac, pa onda verovatno preko Rume. Zapravo u nekom trenutku ću morati da stanem da uključim navigaciju jer nisam siguran kuda tačno želim da idem. Da izađem iz Novog Sada preko mosta, to znam. Most Slobode, koja će valjda jednog dana doći i u ove naše krajeve. Doviđenja Novi Sade, vidjet ćemo se opet. Sada se malo naviknu oči na mrak. Upravo mi se upalila ova oil check lampica, što znači po nekom mom iskustvu da sam prešao i 3000 km. Tako da ću sad samo da stanem negdje na kratko, da ga pustim da se ohladi par minuta, da proverim ulje za svaki slučaj i onda da ovo resetujem, taman da vam pokažem i kako se to radi, pa onda nastavljamo dalje vožnju. Samo da nađemo neko zgodno mjesto da baš ne stanem na sam put. E pa može ovdje. Super, nema nikoga. Opa, ajmo, stop. Ništa, odmaram ja 5-6 minuta, pošto mi je bitno i da se on ohladi i da se to ulje malo slegne. 8.54, super. Pa onda provjeravam ulje i nastavljam dalje. To je to. Ulje je ok, sad ćemo da ga resetujemo. Samo da vidimo kto ide ovako, znači idem na oil, 1002 km i onda pritisnem set, ne, kratko, dugo, čekaj, zaboravio sam kako se ovo radi, znači došao sam ovako, oil, set, evo ga, to je to. Trebalo izgleda da se pritisne 2-3 puta iz nekog razloga, vjerovatno tako radi. To je to, snimamo, idemo dalje. Ulje je provjereno, kao što rekoh, tu je negdje, pri vrhu. Ukupna kilometraža mi je 3011 km. Razmišljam da možda nezavisno od onog servisa koji me čeka na 5, to jest na 6000 km, da možda ja u nekom trenutku sam zamenim ulje. Eto, čisto mala je investicija, mali je posao, a to je vjerovatno nešto što će da sačuva motor ovako dugoročno gledano. Pa posle na 6000 neka oni menjaju onako zvanično. Sad kad sam provjeravao i kad sam maramicom obrisao onaj štap, onaj merač, delovalo je prilično svetlo, tako da pretpostavljam da je još uvek ok, nije se zaprljalo nešto mnogo, nije onako crno. Ovaj deo mi se isto jako sviđa ovdje i ovaj put. Put kao put nije ništa posebno, nije baš najbolji put kojim sam ikad vozio. Ali ceo ovaj kraj i ovaj predeo mi se baš sviđa. Iskoristio sam lepo ova 2 posljednja dana odmora za 2 lepe vožnje, odnosno za 4 videoklipa koliko ste vi mogli da gledate. Poslužilo me je i vreme. Prva 3 dana ove nedelje je bilo nešto bez veze, kiša neka, onako slinavo neko vreme, odvratno. Sad je mnogo bolje. Dobrodošli u Nacionalni park Fruška gora. Ovdje se gradi tunel kroz Frušku goru. Jasno je da će biti kineski kvalitet, tako da ja
u taj tunel živ ne ulazim. Što se mene tiče i ovaj put će biti potpuno ok. Kad se sjetim koliko se Mustang muči ovdje, opa, kako mi je sad proklizao zadnji točak. I na Mustangu mi je isto tu proklizao zadnji točak, sad se sjećam. Čak mislim da imam na tom snimku kad sam se vraćao iz Novog Sada. Gadna krivina, gadan asfalt, a suvo je. Jeste malo hladniji asfalt, ok, ali baš ružan osjećaj je bio. Sve jedno bezbednije od tunela. Da, inače znam da mogu da pretičem ovom levom trakom i da je ovo jednosmjerno, ali posle onog proklizavanja ne bih baš da se zalećem ovim krivinama. Bolje mi je da izgubim 2-3 minuta nego da napravim sebi neki problem. Ovdje je još nešto i mokro na asfaltu, tako da malo dodatne pažnje. Malo manje naginjenja u krivini. Iriški venac, 451 metar nadmorske visine. Ako vas je interesovalo koliko je visoko. Sad dolazimo na raskrsnicu gdje mi imamo stop, jel tako? Da. Ok, nema nikoga. Idemo dalje. U slobodan spust sa Fruške gore. Spustili smo se sa Fruške gore i idemo dalje prema Rumi, ali ćemo malo pre Rume da se odvojimo levo. Sad mislim da bi navigacija htjela da me vodi na autoput. Ja sam uključio samo opciju da izbjegava naplatne rampe, ali mislim da mi nudi da se uključim na autoput negdje kad se prođe naplatna rampa, znači u smjeru ka Beogradu. Sad meni se iskreno ne vozi više autoputem. Za danas mi je dovoljno. Kad kažem danas, to je i prethodni snimak i ovaj. U prethodnom snimku sam dolazio od Beograda do Novog Sada i išao sam autoputem do Stare Pazove i malo mi je već muka od autoputa i od te brzine i od tog vetra i baš mi je onako, niti je nešto zanimljivo, niti ima šta da se vidi, ni da se snimi, tako da ću autoput izbjegavati ovaj put, ali dobro, o tom ću da razmišljam kad dođem do isključenja koje me zanima. Irig, dobrodošli. Kamioni u pohodu na Iriški venac, jadni ovi ljudi koji ostanu zarobljeni iza njih. To će biti uspon uz Frušku goru u trajanju od pola sata. Šta se dešava? Neka gužva, neki zastoj. Da li ima ikakve šanse da se ja tu malo isprovlačim? Hvala svima. A ležeći policajac se dešava, ok. Kamera. Ajde da držimo 50 na sat. Ok, mala gužva u Irigu, ležeći policajci, kamioni i sve to kad spojite dobijete zastoj. Ovdje bi sad već bilo malo glupo provlačiti se u desnoj krivini, ali ja vidim da nema nikoga.
Ok, uspeo sam malo da pobegnem od kamiona, da ih izobilazim. Koliko je vazduh zagađen, ovo je strašno. Znači, džabe tebi što živiš tu praktično na obroncima Fruške gore, kad ti ove kamiončine prolaze kroz grad po ceo dan i prave, znači, kad možeš da vidiš vazduh, to znaš šta je. Ovdje ću samo da bude malo pažljiviji jer ima dosta blata na putu i sad imamo pravac od 6 km koliko ja vidim. I tako posljednjih 6-7 km vozim se za ovim kamionom. Stao sam da stavim i posljednju bateriju. One 3 su na punjaču, nijedna još uvijek nije potpuno puna. Ja se nadam da će ova izdržati još nekih sat vremena koliko imam do Beograda. Odlučio sam da ipak pratim navigaciju kuda god da me odvede, pa makar to bio i autoput, čisto da bih malo ubrzao povratak, da ne moram da stajem ponovo da menjam baterije ili da kačim kameru na USB kabel, a želeo bih stvarno da snimim celu vožnju, bar negdje do ulaska u Beograd. Za razliku od jučerašnje vožnje, koju ste mogli da gledate pre 2, odnosno 3 nedelje, do Rudnika i nazad, ovo je bio daleko manje zanimljiv put po pitanju krivina i te dinamike vožnje. Znači više je bio autoput, više je bilo onako ravno, ali svejedno, kao što ja volim da kažem, važna je vožnja i u vožnji se uživa kakva god da je. Kakve god da su krivine, putevi, vremenski uslovi, kiša, sneg, sunce, magla. Sama činjenica da sam toliko privilegovan da mogu ovog lepog novembarskog radnog dana da se vozim skuterom, zaista to je dovoljan razlog da budem srećan i zadovoljan. Rampa je podignuta, ali nikad se ne zna, uvek gledajte levo desno kad prelazite prugu. Ušao sam u mesto Kraljevci, standardno, klasično, lepo vojvođansko mesto. Danas sam u ovoj vožnji, znači to uključuje i prethodni klip i ovaj, napravio jednu glupu stvar, jednu glupu odluku. Ništa nisam poneo da jedem i da pijem, niti sam igde pravio pauzu za neko jelo, piće, kafu, šta god, što nikako ne bih preporučio. Pogotovo kad ste na 2 točka, morate da vodite računa da budete hidrirani, da se ne onesvestite praktično. E sad, dobro, ja znam neke svoje granice, znam koliko mogu bez hrane i vode, a da mi ne bude ništa, ali svejedno nije pametno to što radim i ne preporučujem da vi to radite. Pravite pauze, jedite, pijte, nemojte sada da pojedete kilo pečenja na pauzi, jer onda će da vam se prispava. Ali pojedete neku čokoladicu, plazmu, nešto, tako popijete 2 decilitra, 3 vode, čisto da imate malo energije i da imate tečnosti u organizmu. Dobrinci.
koji je ostavio gomilu blata ovdje po putu. Sad mi je glavna preokupacija da to izbjegavam, da ne gazim baš po tim grumenima. Izlazimo iz Dobrinaca i idemo dalje. Idemo pravo, dobro je, ne idemo još na autoput, kako kaže navigacija. Nastavljamo pravo prema Kupinovu. Pećinci, dobrodošli. Ovdje nastavljamo pravo prema Kupinovu i Golubincima. Što je dobra slika, čekaj, ovo moram da uslikam. Sjajno je što ovdje ima ovo proširenje. Izvinjavam se zbog ove male pauze, ali neke stvari jednostavno ne mogu da propustim. Vraćamo navigaciju. 62% baterije na telefonu. Na kameri koliko god da ima, to je što je. Ok, idemo dalje, ukočili mi se prsti malo. Zaboravio sam da ih koristim, da ih razgibavam. Ušao sam u Prhovo i sad mi nudi 2 puta. Koliko ja vidim, od ta 2 puta, jedan je 7 minuta sporija varijanta. Tako da mislim da ću ja ipak da odaberem ovu bržu i da nastavim pravo. Samo da vidim koji je taj sporiji put. Aha, desno prema Obrenovcu. Nisam pametan. Mislim da ću ipak pravo. Mislim da znam kuda bi me ovaj put vodio. I ne odgovara mi to trenutno. Zona škole, ležeći policajci. Malo da usporimo. Izlazimo i iz Prhova i nastavljamo dalje prema nemam pojma koje je sljedeće mjesto, nemam pojma ni gdje će ova navigacija da me odvede. Sad sam na ovom lokalnom putu koji ide paralelno sa autoputem koji se nalazi tamo. Mada ja ne vozim nešto mnogo sporije nego što bih tamo vozio. A nekako mi je prijatnije opet. I osjećam manji pritisak što ne vozim 130. Ne smetam nikome. Meni lepo. Kako isparava zemlja. Na putu vidim neko blato koje je neko izneo sa ovog sporednog puta. Pogledajte ovo. Pogledajte na što ovo liči. Ulazimo i u Šimanovce. Aj, ne moram baš voziti 100 na sat. Ja mislim kad sam se prošli put vraćao iz Novog Sada, kad sam išao Mustangom, da nisam išao ovuda. Nešto mi nije poznat ovaj put. Pretpostavljam da sam negdje ranije skrenuo levo pa išao vjerovatno prema Staroj Pazovi. Ali sad ne mogu da se sjetim stvarno. Sad će izgleda da me ipak odvede na autoput. Tako mi deluje. Kaže ovdje da idem desno. Da, idemo na autoput. Ok. Vozio sam ranije, vozit ću i sad. Aha, ovdje ja nemam prednost. Malo sam se zaleteo. Glupo od mene.
već znate moju logiku. Ako nema potrebe da vozim 130, neću da vozim 130, nego ovako nađem nekoga ko vozi 100 i vozim polako za njim. Ništa, ajmo polako autoputem. Polako autoputem, čuješ mene. Lagano idem sad za ovim kamionom, pošto planiram da stanem na ovoj benzinskoj pumpi ovdje, koja god daje, Lukoil. Treba mi ipak malo da protegnem noge, da malo ispravim leđa i da uzmem jednu kafu. Onako, kad sam već tu, napravim pauzu 10 minuta i onda nastavljam dalje za Beograd. Jer već primećujem kod sebe umor, a imam da vozim još 30 km, nije mnogo, ali zašto bih se glupirao? Ne treba mi gorivo, samo jedna kafa i 2 minuta pauze. A to ćemo da uradimo sad ovako. To je bilo lepo. Pauza za kafu i napolitanke. Sad proverim nešto. Ok. Idemo dalje, posljednjih 30 km do Beograda. Autoputem. Šta da se radi? Samo kad nema magle i kad nema vetra nije problem ni autoput. Sim ide, kao što vidite, kao zmaj. Kada ovo radim na 130 na sat, kada zatvaram ventilaciju od kacige ili ispuštam ovaj vizir za sunce, gledam da to uradim laganim pokretom ruke i da mi ruka ide skroz uz telo, jer ako odvojim ruku od tela na 130 na sat, toliki će otpor da se napravi da može bukvalno da me cimne u levu stranu i da me obori za skutera. Znate već kako je kada izbacite ruku kroz prozor u kolima. Sad zamislite da to uradite na skuteru sa kojim ste praktično slepljeni. Kako to može da utiče na vašu ravnotežu? Tako da se stvarno trudim da ne odvajam ruke od tela ni po koju cenu. Zapravo kada nema onog vetra i magle, vožnja autoputem uopšte nije toliko strašna. Mislim, naravno nije idealno i pored ovog vizira, kažem, osjećam ja jak vetar i bučno je u ovoj kacigi sve to, ali uopšte nije ono da kažem, nikad više u životu neće ovo da uradim. Daleko od toga. Evo sad ovih 115-120 na sat skoro i da ne osjećam da je neka brzina. Možda sam se ja već malo navikao, jer ipak mi je ovo, ne znam ja koja, 5., 6., 10. vožnja autoputem na ovom skuteru. A i opet činjenica je da je posle Mustanga ovo ogromna promjena, a i Mustanga sam vozio autoputem onako na punom gasu, pa koliko može. Evo jedna od novih petlji koje se prave, jedna od stvari na koje idu naše pare. Kad pretičem ove kamione, gledam da budem što je moguće dalje od njih zbog Bernoullijevog efekta, odnosno principa, zakona, kako god. Da ne ulazim sad u neku duboku fiziku,
Ono što može da se desi je da se stvori praktično vakuum zbog strujanja vazduha i svega ostalog. Sad možete da nađete detalje na internetu, da ne lupam previše, nisam toliko pametan. Uglavnom u prevodu šta može da se dogodi? Može da se dogodi da me taj vakuum povuče na kamion u desnom. I zbog toga gledam da budem što je moguće dalji od njega kada pretičem na autoputu pri ovako velikim brzinama. Mene navigacija sad vodi ovdje desno, ali ja to neću da uradim. Idem pravo jer želim da odem na onu petlju kod Orlovače i zatim na Bele vode na benzinsku pumpu da se napunim i da vidim koliko mi je potrošio tokom ove vožnje. 200 km sam prešao od početka vožnje, od jutros 10:32, znači vozim se otprilike 4 sata. Nešto malo manje od toga. Nevjerovatno kolika je buka, koliko je bučno unutar kacige. I sada kada ga spustim na 80-90, koja promjena, da ne poverujete. Kakav lep dan. I lepa vožnja. Malo više pravih puteva nego što bih ja to voleo, malo više autoputa nego što bih ja to voleo. Ali kao što sam već rekao 15 puta i ponovo ću da kažem, bitna je vožnja i bitno je uživanje u samom procesu. Da li ima krivina, da li ima planina, da li je toplo, hladno, kiša, sunce, apsolutno je nebitno, bitno je voziti se. Sim je spustio gorivo na 3. crtu, ja sam prešao 210 km. Prilično sam ubeđen da bih mogao da pređem 300 km bez ikakvih problema. Biće istestirano u nekom trenutku. Ljudi, ovo mi je trebalo. Ona vožnja od juče koju ste gledali, jel da, pre par nedjelja do Rudnika i nazad, i ova vožnja od danas koju ste gledali prošlog petka i ovog sad, do Novog Sada i nazad. Konačno neke duže vožnje, konačno malo van Beograda i van onih standardnih ruta Avala, Kosmaj, Ralja i svih tih bliskih lokacija koje mogu onako radnim danom pre posla da obiđem. Nažalost, ovaj mini godišnji odmor koji mi je trajao 5 dana nisam uspio u potpunosti da iskoristim, iz prostog razloga što je bilo nekih drugih obaveza, nekih renoviranja i tako nekih gluposti, i što je vrijeme bilo baš onako loše i ne bi mi uopšte bilo neko uživanje da vozim. Više bih se namučio i pokisao nego što bi to bilo neko zadovoljstvo. Ali eto, zato sam bar uspeo da maksimalno iskoristim ova 2 dana, posljednja 2 dana odmora, i da lepo izvezem neke malo duže ture, da uživam ja, a nadam se da ste uživali i vi dok ste gledali. Meni još ostaje sad da sipam gorivo, da vidim kakav sam bio sa potrošnjom. Čisto sumnjam da ću da onu potrošnju od juče, od one vožnje do Rudnika i nazad, da ću to da nadmašim. Sjećate se, već tokom te vožnje sam izvukao prosek od nekih 2,88 ili tako nešto, ispod 3 litra je bila potrošnja. Znači, meni je to bilo neverovatno, ali dobro, to je bilo onako, skoro cijela ta ruta od 200 i nešto kilometara je bila onako nekim magistralnim, više manje putevima, gdje sam vozio ujednačeno 80-90, i to je definitivno režim koji ovom skuteru najviše prija i koji je za njega nekako najbolji i najmanje troši. Ovaj put je bilo malo više autoputeva, bilo je tu većih brzina, pa ćemo da vidimo sad kako smo prošli i kakvo je stanje, šta kaže aplikacija. Ovaj put šta želim da sipam 95-icu. Nema više G-Drive-a za tebe. Kriza. Ajde vidimo šta smo radili.
Treba će mi ukupna kilometraža 3114. Ništa, javljam se kad sipam i kad izmerim. Potrošnja 3,08. Boga mi za nekih 200 km, 210 km, više manje na autoputu. Skoro, u stvari nije bio samo autoput, bilo je i onih lokalnih puteva, ali tu sam vozio oko 100. Za takav režim vožnje 3 litra 3,08 je skroz korektno. Sim iznenađuje pozitivno. Burgovan 400, Zver. Pozdrav za kolegu Maxi Scooter klub. Svi se sada nišu, pumpaj, tako je bre. Ništa ljudi, pozdravljam vas ja dok mi još radi baterija, dok imam bateriju, dok mi radi kamera. Vidimo se mi u narednom klipu, ja odok da kupim da jedem nešto za početak, pa onda sve ostalo. Pozdravljam vas, budite dobri, uživajte, pazite kako vozite i vidimo se mi u narednom klipu. Ćao!